مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد في حصة جديدة إن شاء الله. هذه المرة بالنسبة للفرنسية، بالنسبة لونيتي 5 في ميزابخونتيساج للسنة الرابعة. إذا اليوم غادي نبداو في لا ليكتور. إذا لا ليكتور الدرس اللي هو كومون بوس لي زاربغ. إذا كومون بوس لي زاربغ. إذا غادي نديرو قراءة مع الشرح. كومون بوس لي زاربغ، إذا كيف تنمو الأشجار. Ce samedi, grand-père, Compagne Naïl et son frère Adam ont fourré pour faire un pique-nique. Ce samedi, هذا المساء, grand-père accompagne Naïl et son frère. Grand-père هو جد, accompagne يرافق Naïl et son frère. إذا نايل اسم. Et son frère Adam وأخوه آدم ont fourré pour faire un pique-nique. إلى الغابة من أجل النزهة. En arrivant à la lisière de la forêt. En arrivant à la lisière et la forêt, عندما وصلوا إلى الغابة, Naïl demande à son frère. Naïl طلب من أخيه. Adam, sais-tu comment poussent les arbres? قال له آدم, هل تعرف كيف تنمو الأشجار؟ Non, répond Adam. قال له لا. أجابه آدم. Mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Je pense إذا أظن أن جدي هو الذي éclairer يعني ينورنا أو يفيدنا. Papi, comment poussent les arbres? يعني جدي, كيف تنمو الأشجار؟ Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte. Explique le grand-père. Les arbres يعني الأشجار أولادي ولا أحفادي passe par différentes étapes يعني تمر من مجموعة من المراحل avant d'arriver de l'âge d'adulte يعني قبل أن تصل إلى مرحلة الرشد أو المرحلة أو العمر الأكبر يعني توصل لواحد المرحلة النضج. explique le grand-père يعني شرح الجد. lesquels يعني كيف. demandons en chœur les deux enfants يعني طلب يعني أجابوه بصوت واحد. Au début de sa vie يعني في بداية حياتها, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. L'arbre est une graine. Qu'est-ce que ça veut dire graine? هي البذرة. يعني في بداية حياتها الشجرة كانت بذرة qui tombe يعني سقطت d'un autre arbre يعني سقطت على شجرة أخرى. Ensuite, بعد ذلك, les racines et la tige se forment. Les racines et la tige se forment. Les racines هما الجذور. et la tige يعني كيكونوا واحد الساق. جذور كيكونوا واحد الساق. La tige هي الساق. se forme كيتكون. Au sommet de la tige sort une petite plante. Au sommet يعني في وسط الساق de la tige sort يعني يخرج une petite plante. تخرج واحد نبتة صغيرة qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre اللي كتعطينا plus tard يعني في نفس الوقت les feuilles يعني أوراق للشجرة. en grandissant يعني كتكبر. en grandissant la tige يعني la tige الساق devient un tronc يعني الساق كيعطينا واحد الجذع un tronc. l'arbre grandit toute sa vie en même temps يعني قال لك الشجرة تكبر toute sa vie يعني في كل حياتها en même temps que le tronc s'élargit يعني قال لك أن الشجرة تتكبر في الوقت اللي كيكبر s'élargit يعني الجذع كيغلط. merci papi شكرا جدي pour toute explication شكرا جدي على هاد الشروحات. en rentrant à la maison عندما أدخل إلى المنزل je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre. قال لي عندما أدخل المنزل سوف أحاول أن أرسم المراحل تكون الشجرة. دي نايل. هذا ما قاله نايل. إذا هذا فيما يخص الشرح ديال هذا الفيديو. إذا الآن نقرأ قراءة أولية. Comment poussent les arbres?
Ce samedi, grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naïl demande à son frère: Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge d'adulte, explique le grand-père. Lesquelles? Demandent en chœur les deux enfants. En début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc élargit. Merci, papy, pour toute explication. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre. دي نايل. الآن غنقراها بطريقة يعني بشوية الناس اللي ما كيعرفوش القراءة. Comment poussent les arbres? Ce samedi, grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naïl demande de son frère Adam: sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam. Mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquels? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un arbre, qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Merci, papy, pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre. دي نايل. الآن غادي نبداو ليزيكزارسيس. غادي نبداو بأول إكزارسيس. j'observe et je découvre. إذا j'observe et j'ai découvert. إذا الآن أول حاجة غادي يقول لك الأستاذ إذا هي observe la photo et lis le titre. إذا le titre هو هو إذا comment pousse titre هو العنوان comment pousse les arbres comment poussent les arbres. إذا هذا هو العنوان. De quoi va parler le texte? إذا de quoi parle le texte? إذا غنقولوا le texte parle نقولوا des arbres des plantes ممكن نقولوا le texte il va parler des naissances des arbres à la forêt. إذن هادو مجموعة من الأفكار اللي حنايا حطيناهم على حول القراءة ديال النص. إذن هاد السؤال هذا دائما كيطرح قبل
ما نقراو النص. اذا هذا كيسألو السؤال كيقول observe la photo il est le titre de quoi parle le texte de quoi parle le texte. اذا هذه قبل يعني كتعطي بحال فرضيه على حول الصوره وحول العنوان. الان غادي نمشيو جو لي اي جو كومبرون. اذا السؤال الثاني اللي هو كيقول combien y a-t-il de personnages. إذا combien y a-t-il de personnages. إذا غنقولو il y a 3 personnages. ولا قلنا شكون هما هاد لي بيرسوناج. إذا عندنا نايل عندنا Naïl et son frère Adam. Adam et leur grand-père. إذا هادو هما الأجوبة بالنسبة للسؤال الأول. إذا عندنا 3 بيرسوناج، عندنا نايل آدم et grand-père. إذا دابا الآن غادي نمشيو للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 كيقول au grand-père amène-t-il ses petits enfants dans la forêt. إذا au grand-père amène-t-il ses petits enfants. إذا هنايا غادي نديرو grand-père amène-t-il ses petits enfants. إذا فين دا الجد أو أحفاده الصغار ولا petits enfants dans la forêt. Pourquoi. إذا عندنا هنا pourquoi. لماذا في نظركم. إذا pour expliquer comment. Pour expliquer comment poussent les arbres. كيف تنمو الأشجار. poussent les arbres. Très bien. إذا دابا quatrièmement السؤال كيقول comment est l'arbre au début de sa vie. كيف كتكون الشجرة في بداية التكون ديالها. إذا au début de sa vie. au début de sa vie. L'arbre est une graine. كتكون est une graine. شنو هي قلنا لا graine. إذا est une graine. إذا قلنا لا graine هي البذرة. كتكون على شكل بذرة ثم qui tombe d'un autre arbre اللي كتسقط على شجرة أخرى. Très bien. إذا au début de sa vie l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. يعني كتكون بذرة وكطيح على شجرة أخرى اللي كتكون باقي ما كاملاش في النمو. Très bien. إذا دابا cinquièmement en quoi se transforme la tige. إذا en quoi se transforme la tige. ليش كيتحول la tige. إذا cinquièmement la tige devient un tronc. إذا كيتحول le tronc. إذا le tronc هو الجذع. كيتحول الجذع. Très bien. إذا sixièmement إذا je lis et j'écris. Écris le titre de texte. إذا le titre de texte هو comment poussent les arbres. إذا بلا ما نكتبوها. إذا comment poussent les arbres. Septièmement إذا relève dans le texte les différentes parties d'un arbre.
Très bien. إذا هنايا les différents types de l'arbre. إذا les différentes parties. Voilà, les différentes parties de l'arbre. D'un arbre. كاينين les racines, le tronc, ثم les feuilles. إذن هادو les parties d'un arbre. إذن différentes parties d'un arbre كاينين les racines, le tronc et les feuilles. إذا الآن ندوزو للتمرين رقم 8. إذا l'arbre arrête-t-il de grandir? l'arbre arrête-t-il de grandir؟ إذا قالك واش l'arbre كتوقف فاش كتكبر عفوا كتوقف في النمو ديالها. إذا بطبيعة الحال نو. 8. إذا non, l'arbre grandit toute sa vie. Dans toute sa vie il a grandi. إذا عندنا هنايا تسعان. qu'est-ce qui explique le grand-père؟ ماذا شرح الجد؟ إذا تسعان le grand-père explique comment naît et grandit un arbre. إذا le grand-père explique comment l'arbre est grandi. Comment naît l'arbre et grandit un arbre. Grandit un arbre. Très bien. الآن عندنا السؤال العاشر. السؤال العاشر يقول إذن à qui le grand-père donne-t-il des explications؟ لما نعطى الجد الشروحات ولا التفسيرات. إذن le grand-père explique le grand-père a ses deux petits-enfants. إذن أعطى تفسيرات a ses deux petits-enfants. Très bien. إذا 11. إذا اش كيقول السؤال 11؟ qui dit deux garçons ça dessiner les étapes de la vie de l'arbre. إذا شكون هو في هاد لي غارسون هادو اللي غادي يرسم les étapes يعني مراحل حياة الشجرة. إذا الآن نتمم. إذا السؤال 11. يقول qui des deux garçons va dessiner les étapes de la vie d'un arbre. يعني شكون هو اللي يرسم les étapes de la vie بطبيعة الحال هو نايل. إذا 11 le garçon qui va dessiner les étapes de la vie d'un arbre. Alors c'est Naïl. إذا 11. إذا 12. سؤال 12. à ton avis قال لك من وجهة نظرك pourquoi un des deux garçons va-t-il dessiner les étapes de la vie d'un arbre؟ قال لك علاش هذاك الشخص اللي رسم او هذاك الطفل اللي رسم les étapes de la vie علاش رسمهم في نظرك؟ علاش؟ يعني ممكن نقولوا pour ne pas oublier. إذا باش ما ينساش pour ne pas oublier. إذا oublier
oublier TL, oublier l'explication de sa grand-père, explication de sa grand-père, إذن هذا فيما يخص الجزء الأول من mes apprentissages بالنسبة للكتور لونيتي 5. إذا غادي نحاول أنني نقرب لكم توقفوا باش تجاوبوا على الأسئلة. توقفوا الفيديو ورسموا وكتبوا هادو على هذا الشكل. إذا هذا فيما يخص إذا نشكركم على حسن المتابعة. إذا فرصة قادمة إن شاء الله في فيديو جديد في الدرس جديد. إلى اللقاء.